Mayong hapon, pag-usab kayong tanan, mga igsoon. Mayong hapon, Father. Atong i-greet atong mga tapad ug happy Sunday. Sunday na tong tanan. Atong pakpakan mga igsoon, atong patron, San Roque, si Maria ug ang atong Ginoo. Nakadumdum pa ba mo mga igsoon atong inyong First Communion? Usually sa ato, mahitabo na mga grade 4 ang edad, uban grade 5, no? So sa ato, karon tuiga na delay ang atong first com tungod kay kadtong gipa sobra kainit panahon sa summer nga gipa online klase ang mga estudyante pagbalik mao nga naapektuhan sa atong schedule sa First Communion. Kadumdum ko mga igsoon atong akong unang pagdawat sa lawas ni Kristo, grade 4. Naghinam-hinam ko tungod kay dugay, for so long gusto ko nga makakalawat. Pagsimba, usually maingon man ang mga ginikanan. Ako mama maingon nga ayos sa og kalawat. Huwat lang nga maka first com ka. Pero ako excited ko unsa kay lami sa lawas ni Kristo. Excited kayo ko kung sa kay lamiana no. Kunya hinam ko maka first com na unta ko. Kunya sa dihang miabot yun ang panahon nga First Communion na, suli na man ay first sad nga confession. Pagkahuman og kumpisal, mao na say First Communion. And for the first time, nakadawat ko sa lawas ni Kristo. Kunya ako giyong gitilawan. Unsa magyulami ni? Pagtilaw nako, di man po di ay ni tamis, di man po parat. Pero, para nato, mautoy pinaka-espesyal nga pagkaon. Nganuman, kay akong giuna-una, gipangandaman gito siya pag-ayo. Kay naapay first confession, naapay catechesis, gunya, naghuwat yun sa eksak nga panahon. Mao nga, bisan kong akong pagdawat sa lawas ni Kristo, wa ko ka-describe unsay lami, pero deep within, nahibaw ko, nga kadto nga pagkaon, lahi sa tanan nga mga pagkaon. Nganuman, tungod kay mao kadto ang lawas ni Kristo. Kita ka mga igsoon, sa atong kada tambong sa atong santos nga misa, aduna pa ba ka ng excitement? Or wala na? Ngayon nga, ay, tingkomunyon na sad. Maglinya na sad taan eh. Kuni ang ubang gani nga mangumunyon, bragwa na silang hunahuna nga mudawat sa lawas ni Kristo. Inigabot diya sa atubangan sa pari. Naiuban munganga unya ang kamot mo ano pa? Unya malibog ka asa man ako ni butang sa iyang kamot o sa iyang baba. Unya pagtanaw pagyud nimo sa iyang kamot na ay numero siguro sa surtres. Sumao nga mga igsoon tungod kay halos kapila naman ta makadawat sa lawas ni Kristo. Murag wa na lang sa atong nahuna. Murag usual na lang, murag ordinary na lang. Mao nga sa atong pasiuna kita gipahinumduman nga sa atong pagdawat ni Kristo, it's as if mud atong dawaton, it's as if it is our first
And it's our last time nga modawat sa lawas ni Kristo. Nakakita mo ng mga tao nga tagaan og santalana. Ako, kapila na mga kumuhilog. Kanang last rite, santalana. Kanang sakramento sa paghilog. Anointing of the sick. Makita bayan nimo sa mga masakiton. Di nimo ma-describe. Excited sila. Or ka naapod ng dako nga pagpasalamat nga nakadawat sila for the last time. Tungod kay daghan baya sa ato maigsuon nga modawat sa last rite, mo pudtoy ilang katapusan nga pagdawat sa lawas ni Kristo before sila mobalik ngadto sa kiliran sa atong langitnong amahan. Mao kita gipasidan-an nga sa atong pagdawat ni Kristo kinahanglan atong ibutang sa atong kasing-kasing. Ang atong gidawat ang atong Ginoong Hesukristo. Sa atong ebanghelyo wa makasabot ang mga tao nga naminaw sa atong Ginoo. Nagbagutbot sila. Nganuman wala sila makasabot unsa may giingon sa atong Ginoo sa diyang miingon siya, ako ang pagkaon akong inyong kanon maghatag sa kinabuhing walay katapusan. Alien kana kanila sa unsaon man nato kana pagsabot. In fact, kung atong ipadayon pagbasa at ebanghelyo, daghan sa mga tinun-an sa atong Ginoo ang namiya kaniya. Tungod kay wala sila makasabot og lisod nila dawaton ang gisulti sa atong Ginoo. Nganuman, di sila ka-imagine, usaon man nato pagdawat sa iyang lawas. Ato ba siyang ihawon? Ato siyang gutad-gutaron? Ug ato siyang kilahon? Mao nga, nagbagutbot sila. Ug miingon sila, kaila man ta aning tawhana. Nakaila man ta sa iyang mga ginikanan. Nganong moingon man siya nga siya ang pagkaon nga gikan sa langit. Tungod kay ang ubang mga propeta sa panahon sa atong Ginoo, atong nadungogani sa atong unang pagbasa gikan sa sulat, libro sa mga hari, nga si propeta Elias gipakaon sa Dios ug nabaskog siya. Pero walay bisag usa ka mga propeta nga miingon, ako ang pagkaon nga gikan sa langit. Only Jesus said that. Si Jesus ra ang misulti nga siya ang pagkaon nga gikan sa langit. Walay ni bisan kinsa, bisag usa nga propeta sa panahon sa atong Ginoo nga misulti ni ana. Maong wala makasabot ang mga tao. Tungod kay para kanila si Jesus sama sa usa ka propeta. Pero sa gisulti sa atong Ginoo iyang gipadayag sa mga tao nga miingon siya, I am more than a prophet. Tungod kay siya ang pagkaon nga makahatag o kinabuhi nga walay katapusan. Actually, sa atong panahon karon mahigsuon, dagan say mga tao nga halos dili makatuo. Dagan ito yung sa kapari nga nagduda siya, sa unsaon man ka, no? Nga ang ordinaryo nga tinapay, mahimo man siya nga tinuod nga unod nga pagkaon sa Ginoo. Mao nga nagdoubt siya sa atong doktrina sa transubstantiation. Unya, ang kiningan nga pari nahitabo kani 1263.
Angan sa mong pari si Father Peter Prague. Nagdawat siya. Unya, sa dihang nahibawan kini sa iyang spiritual director, giingnan siya. Mas maayo nga mag-pilgrimage ka paingon sa Rome. On the way to Rome, nag-celebrate siya og misa. Unya sa iyang pagmisa dito sa taon sa Bolsena, north of Rome, sa iya ng pag-consecrate sa lawas ug dugo ni Kristo, sa iyang pag-isa sa lawas ni Kristo, nito kini nahimong tinuod nga lawas nga nagdugo. Ug ang bino nahimong tinuod sa nga dugo ni Kristo. Mao nga grabe ang iyang pagkalisang. Nakahilak siya. Ug unya miingon siya, pasaylua Ginoo nga nagdaot ako sa imong tinuoray nga presensya. Mao ang nahitabo mga igsuon, miadto siya sa Santo Papa. Ug unya giimbestigar katumao nga milagro ug tinuod mga igsuon. Pag-examine sa mga doktor, tinuod gayon nga dugo sa tao. Mao nga kana siya nga milagro is officially recognized by the church. And the year after, gideklarar ang pista sa Corpus Christi. That's the reason na sa atong simbahan, aduna kitay kapistahan sa Feast of the Corpus Christi, the body and the blood of Christ. Tungod kay nianang maong mga milagro. In fact, in the history of the church, there are more than 100 miracles nga nahitabo nga susama ni ini. Nga ang ordinaryo nga tinapay, ug ang ordinaryo nga kalis, nga dugo, nahimong tinuoray, nga lawas ug dugo sa tao. Ang Ginoo nagmilagro. Nga sa matagdawat nato ni ini, ang atong gikalawat mao ang tinuod nga lawas ug tinuod nga dugo ni Kristo. That's our doctrine, mga igsuon. Mao nga ang challenge kanato, kay hinaut unta nga sa matagdawat nato ni Kristo, atong dawaton siya sa tumang kahinangup, sa tumang pagpasalamat. Nganuman, tungod kay siya nakigduyog kanato dinhi sa yuta, o makiguban pa siya kanato sa panahon nga kita iya nang tawagon pagbalik ngadto sa iyang gingharian sa langit. Kung ani atong pagsaulog natong santos nga misa, mga igsuon, hinaut unta nga atong balikan kadtong panahon sa atong unang pagdawat sa lawas ni Kristo, sa atong first communion. Every time nga modawat kita sa lawas ni Kristo, ato siyang dawaton as if it's our first and it's our last time. Kapag dawat sa lawas ni Kristo. Hinaot paunta. Amen.